हेलो गाइस, हमारे टिप्टूर इंदिरा नगर में एक गेमिंग जोन खुला है। ये देखो लाइव लोकेशन। यहाँ पर JN परम करके कल्पतरु ये है, और यहाँ पर सिटी वुड कर्विंग हमारा दुकान है नहीं, और यहाँ पर एक एक्सरा दुकान है, और यहाँ राइट साइड में आप देखेंगे इसका दुकान चुड़ी का फिश का दुकान है, फ्लावर रेणुकंबा करके है। तो चले हम जोन इसमें चलते हैं। तो गाइस हम आ गए हैं, ये देखो ओनर खेल रहे हैं ये गेम। अंकल इसमें कौन से गेम आते हैं? ಹಾಂ ಇದು ಎಷ್ಟು 1 ಅವರಿಗೆ? ಹಾಂ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ನಂಬರು ಆಯಿತು. ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಫರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬರುದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಕಲ್ ನನಗೆ ಇದು ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಆಯಿತು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಕಲ್. ಎಲ್ಲ GTF ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಕಲ್. ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೈತೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಬೇಕಾ ಬರ್ರಿ, ಈಗನೇ ಬರ್ರಿ, ಬೇಗ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಬರ್ರಿ.